Paris Prison, no? Tara guys, mangolektahan tayo pera. Ayan. Tara na guys. Tatakas tayo kay Barry. Yun. Na. Oh, yeah. Yun, no? Yan. Guys, guys. Yan. Nandito na tayo. Yan. Yan. Kolekto lang tayo pera. Yan. Oop! Ay, nalaglag. Hindi nakatalon guys eh. Yan. Oop! Nalaglag na ito guys. Oop! Sumobra na ng guys na yun. Oh! Guys, ayaw tumaon na. Naglalag ako guys eh. Yan. Yan. Okay na guys. Collect na naman ng pera. Yan. Dito na tayo. Collect na ng pera. Pindutin lang natin ito guys. Oh, nagbukas na. Ay, nalaglag na naman tayo. Oop. Oop. Yeah, yun. Oop. Yun. Yan. Collect tayo ng daw natin ito. Yun, naturog na guys. Uy guys, nandito na tayo. Right. Kailangan natin makatakas dito. Tayo lang natin guys, pumunta siya dito. Para... Yan, takbo na. Takbo na. Yan. Oh, takbo na. Ayan. Oh, takbo lang guys. Takbo lang guys. Takbo lang. Nahuli. The Bluetooth device is ready Guys, to pair. pasensya na. Ingay guys ha. Yan. Takbo tayo dito guys. Takbo lang tayo dito. Bluetooth device is connected. Pasensya na guys. Ingay guys ha. Pasensya na guys. Pasensya na guys. Happy birthday, guys. Guys, bato lang tayo guys. Yan guys. Pasensya na guys. Dahil may nagpa-practice mag-piano dito eh. Yan. Basta lang tayo dito. Yan. Ito tayo. Okay guys. Yan. Guys, dito na tayo guys. Vlog tayo sa labo guys. Oop, yan. Nalaglag na naman guys. Nalaglag na naman tayo ah. Yan. Yan. Hindi na natin kukunin yung mga pera guys. Wala nang nabibili dyan eh. Uy. Masakit na tayo guys. Masakit na tayo na. Uy. Masakit na naman tayo guys. Yan. Ilitay muna tayo kasi talaga. Ayan. Stop muna tayo dito. Silipin. Ayan na. Ayan na. Tapos gigilid. Yan. Dito na tayo guys. Yan. Ayun guys. Naghanap natin. Ayun.
Yun, nakatakas rin guys. Yan. Yan guys. Uy, dalawa lang to guys. Oh. Dating guys. Yan. Uy, yun. Muntik na tayo malagdan guys. Yan. Nandito na tayo sa wakas guys. Nagtatapos na rin tayo. Woo. Yan. Tayo. Yan. Oh, nandito na tayo. Nandito tayo pang kabit. Yung. Uy, nalaglag tayo guys. Yung. Guys, delikado to. Ay, nalaglag guys. Sayang yun. Malapit na tayo dun eh. Yan. Guys. Uy, munti ka na yan guys. Uy, nalaglag na tayo. Ayan guys. Yun, una pa lang guys. Nalaglag na. Kailangan natin ito matapos. Yan. Uy! Uy! Lumiko! Wala, namamatay. Yun, patay guys. Yan. Uy! Guys, realistic guys. Pag to nataya, tatapusin ko vlog ko guys. Pag to nataya. Pag to guys nataya. Ay, tatapusin ko tong vlog ko guys. Pasensya na kung maingay. Pasensya na guys kung maingay guys. Ay, yun! Guys, dito na nagtatapos ang ating video guys. Dahil hindi tayo manalo-nalo dyan, no. Sige guys, dito na. Bye-bye!